আল্লাহ তো দিবে লেগে বসা তোমরা পরিশ্রম করতে হবে না তোমাকে। মুরগি জানো খাবার ঢুঁড়ে হাঁচিয়ে কত হাঁচড়ে জানো আছে কারো পাইপটা নেই জায়গার পাইপটা সার নিচে দিকে পাইপটা নিচে কুড়িয়ে বাড়াবে না তেল এক লিটার হাফ লিটার থাকবে। থাক ওই রে বাড়া ফুং দিয়ে টানবে ফুং দেওয়া দিয়ে টানবে ফের এদিক হতে লে হ্যাঁ তো আকাম হয়ে যাবে पूरा जिस भी हैंडल हाँ पूरा जिस भी हैंडल ले लेगा पूरी सब किलो पट्टो सब पानी नीचे पानी ওইটা ডাউনলোড করব নাকি আমরা কি না হিলিয়ে দেব একদম হিলিয়ে দেব মানে এখানে চলে যাবে আর তো মানে কি না এই হাসি ক্লিপ সব ভিডিও করনা मिनट वीडियो है रे पापा अरे पर आगा दिखा रहा अलार्म चल ले ले तक तक वीडियो सीधे तो दूर दे दे भाई कनेक्ट पढ़ाई में गाड़ी चलाए धरला चाप करता मत मोबाइल देखी
পরিষ্কার করবো আছে নি পরিষ্কার করার হ্যাঁ আমাদের কত দূর যাচ্ছে যে পিচ আছে না পিচের নিচে লাভারের দিকে যেতে কি লক্ষ্য হবে चारों ने दूसरा बच्चे आ गए सवाई तो जो से आए
রোজ খালি বের হয়। হাত জিসিবিতে যা করে লিবা কই দিব কয়ে যা কয়ে যে হাত জিসিবিতে যা করে দাদা করে লেগে যাবে আদর এক্সিডে দেওয়া চেনওয়ালা জিসিবিতে বোঝে যে খতরা চেয়ারে মনে করছি এগুলা জিসিবি হ্যাঁ Bakit sa talo ito? আলারে ভিডিও লাও আলার লাগি ভাই লাও না ভিডিও লিছি হ্যাঁ দেখো না দাও হ্যাঁ দেখো ভিডিও না ভাই না তোমাকে নিচে দিতে এই আছে ছড়া দেখ এখন দেখো না দেখো না দেখছো দেখছো ওই পুকুর লে 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 তাড়াতাড়ি লাও অফিসার গেলা চলে আসলে জ্বালা
ले लो खापा